Idemo u sljedeći zadatak iz zbirke Olcan Božilović Đorđević. Ovo je zadatak broj 28 i on kaže da svirano vlakno oblika polukruga, poluprečnika A, ravnomjerno je naelektrisano elektrisanjem Q i nalazi se u vazduhu. Kao na slici, odrediti vektor jačine električnog polja u tački M 00C. Idemo po redu. Prva stvar koja nam je bitna i rečena jeste da je vlakno oblika polukruga. I sad, ako je vlakno oblika polukruga, onda će njegova ukupna dužina biti neko L, a pri čemu znamo da je obim kruga jednak 2rp, naše R je A, tako da imamo 2AP, nakon čega L, odnosno dužinu ovog polukruga, dobijamo kao obim kroz 2, odnosno AP. To je prva stvar koja nam treba. Druga stvar koja kaže jeste da je ovo vlakno ravnomjerno elektrisano, elektrisanjem Q, to znači da će naša podužna gustina elektrisanja, odnosno Q', koja je inače Q kroz L, u slučaju ravnomjerne raspodjele, biti Q kroz AP. I to su dva podatka koja, jedan od njih ćemo koristiti odmah, drugi ćemo koristiti na samom kraju zadatka, ali sad za sve to. Odrediti vektor jačine električnog polja u tački M00C. Kako ćemo odrediti ovaj vektor jačine električnog polja? Pa u suštini, ajde prvo gledamo sliku. Znači, ono što možemo uraditi jeste da izdijelimo ovaj naš luk na neke male dijelove, neke male segmente DL i svaki od tih segmenta djelovat će na ovu našu tačku M na neki način i djelovat će nekim vektorom jačine električnog polja DE. Taj vektor jačine električnog polja nastavit ću nekom trećom bojom, znači nek bude žuta i to će biti naše DE. Mi ćemo odmah napisati formulu za DE, koja je u suštini 1/4π0 puta dq kroz r na kvadrat puta r0. Ovdje je problematična stvar prvo odrediti dq. Znači, prvo što radimo da odredimo dq i određujemo ga kako. dq će biti jednako čemu? Q' puta dl. Ono što nam sad treba je dužina dl. Ako uzmemo ovaj segment dl i izdvojimo ga ovako ovdje, šta je sa njim fazon? Pa on je od neke tačke prvo udaljen, uzet ćemo ovaj dio ovdje i udaljen za neko a. A pored toga on je pomjeren za neko d teta, tako da on kao da on gradi kao neku malu površinicu koja će biti jednaka ad teta. Tako da će naše dl biti zapravo jednako Q' puta a d teta. To je naše dq. Sljedeća bitna stvar je kako da odredimo r. Ali generalno imamo ovaj trougao ovdje, karakteristični, koji možemo da izdvojimo ovako. To je trougao ovakav. I sad, njegova hipotenuza je u suštini naš poluprečnik R koji tražimo. Njegova visina je C, odnosno udaljenost do ove tačke M. I ova donja stranica, odnosno druga kateta je zapravo naša udaljenost od te niti koja je A. Kako ćemo odrediti R? Pa R je u suštini korijen iz A na kvadrat plus C na kvadrat i to je naše R. Odredili smo R, odredili smo dq, još nam ostaje odredimo jedinični vektor. Jedinični vektor, tu je sad malo jača procedura. Ono što moram prije toga da vam objasnim jeste šta su cilindrične koordinate. Cilindrične koordinate, hajde da nastavim neki onako kao cilindar, ovako. Odnosno, čak ne zacrtam čitav cilindar, bitno je samo da vam označim te neke ključne elemente. Znači, uzet ćemo neku tačku u prostoru. Samo sekund, znači ovako. Udaljenost do te tačke označit ćemo sa nekim r velikim. Ovo dole će biti projekcija na x os. Odnosno ne, ovo će biti projekcija u xy ravan ove tačke M koja će biti zapravo neka tačka xy z. Nakon čega, ajde možemo da označimo još xy z. Tako da ovdje imamo neku tačku M
u xy ravni, odnosno m od xy 0. M' će ovo biti. Okay. Ono što je nama ključno ovdje za određivanje ovih cilindričnih koordinata jeste ovaj ugao ovdje, koji ćemo, može se označiti sa alfa, bar ću ja označiti sa alfa, ali generalno u zbirci čim se označava sa teta ili nije bitno kako, ali ajde, možemo i sa teta. Sa teta ću da ga označim i taj ugao nama pomaže da odredimo sljedeće stvari, a to su x je jednako čemu? X koordinata će biti jednaka ovaj poluprečnik r puta kosinus od tog ugla teta, y će biti r puta sinus od tog istog ugla teta i z koordinata će biti jednaka z. To su koordinate koje morate onako znati napamet, ali generalno vidite sami kad se projektuje u xy ravan, x koordinata inače se predstavlja s pomoću nekog kosinusa, y s pomoću sinusa, tako da u suštini je to dosta jednostavno. Ovdje nam još fali samo da kažemo odakle dok ide ugao teta maksimalno. Ugao teta pripada od 0 do 2pi, znači može da ide čitav krug u suštini. A ovo r može da ide od 0 do plus beskonačno, ali ne moram to da označavam. Ok, ono što nam ključno je taj ugao teta. Ove cilindrične koordinate daju nam parametrizaciju cilindra i koja će biti u suštini jednaka teta z jednako je r kosinus od teta, r sinus od teta i još na kraju z. To je nešto što ćemo da koristimo. Kako ćemo to da koristimo, vidjet ćemo sad. Znači, to koristimo za traženje ovog našeg jediničnog vektora R0. Inače, problematična stvar u zadacima je to kad vi taj jedinični vektor, vi inače možete dobiti da bude na kraju negativan, bude suprotan od, ne znam, neke ose z, ose x, ose y. Ne znam ni ja, vi ovdje imate sad, na primjer, neku osu, imate neku tačku ovdje koja djeluje na neku tačku ovdje i ona djeluje nekim vektorom jediničnog polja, ne znam, i to ćemo reći da je ovdje jedinični vektor x. Ali šta je fazon? Ako ova tačka ovdje djeluje na ovu tačku vamo, mi imamo neki kakav jedinični vektor koji će biti suprotan od x, tako da ćete vi za ovo ovdje nećete imati isti smjer x, imat ćete različito, odnosno imat ćete na kraju minus x, ali taj minus x vi ne možete izmisliti. Taj minus x vi dobijete na primjer u xy ravni vrlo jednostavno, dobijete ga iz onih, kako se kaže, polarnih koordinata, gdje vi u suštini ovdje imate neki ugao alfa, pri čemu, znači, imamo ono ovo naše možemo predstaviti s pomoć koordinata ex, koji je jednako intenzitet od puta kosinus od ugla alfa i intenzitet od puta sinus od ugla alfa, pri čemu je ugao alfa naš od 180 stepeni, tako da ćete vi imati puta kosinus 180 stepeni minus 1, tako ćete imati minus a ovdje ćete imati, pošto je sinus 180 0, bit će 0. Tako da vi zapravo imate ovaj minus ovdje i taj minus kasnije kad uvrstite u kompletnu formulu za vi ćete imati ex puta x plus y puta y. Vi ćete dobiti, ovo se skrati, ovo će biti 0 i ostaje nam samo ex je minus tako da ćete imati zapravo puta minus i x. Tako da ste dobili dobar smjer ovog vektora četvrtnog polja koji ova tačka, recimo, označit će plavom ovdje bojom kao tačka 1, dijeljeno na tijelo 2. Ovo je bio slučaj kad imamo samo xy ravan, koju prebacimo u suštini preko ugla, predstavimo s pomoću ugla alfa i nakon toga dobijemo ovo x je y kao kosinus od alfa i uz pomoći kosinus od alfa i sinus od alfa. Ali naša problematika sad ovdje kod xy koordinatnog sistema je što mi to moramo predstavimo nekako jednostavnije i mi to radimo s pomoću ovih cilindričnih koordinata, a još jedna mogućnost jesu sferne koordinate, ali u ovom slučaju te sferne koordinate nećemo koristiti, koristimo samo cilindrične, zato što nam je jednostavnije raditi cilindrični. I sad sam da ovdje da ovo malo pomjerim. Kako ćemo mi sad ove cilindrične koordinate da iskoristimo da pronađemo taj naš jedinični vektor? Uradit ćemo to na sljedeći način. Prvo što ću uradim je da ponovno nacrtam ovu našu skicu, onako sve to umanjeno malo. I ovdje, evo, plavom ćemo opet označiti našu ovu liniju, ne baš tako pravilno kao što sam malo prije nacrtao. I, znači, ovo je x, ovo je y, ovo je z koordinata. Šta radimo sad prvo?
Prvo što radimo je da, mislim, malo prije smo uzeli dijeliti to na neke dijelove, ali uzet ćemo da je taj dijel, znači na toj poziciji nekoj, tu poziciju na kojoj se nalazi naš dijel označavamo sa R', a poziciju u kojoj se nalazi naša tačka, ovdje gore je bila neka tačka M00Z, a tu našu poziciju ćemo označiti, tačke M označit ćemo sa nekim R. Prvo da vidimo šta je R. R je u suštini pozicija ovog vektora, ove tačke 0Z, tako da će to ostati zapravo samo 00Z. A R' je pozicija ovog našeg nekog malog dijela, nekog malog segmenta DL, tako da će to biti na poziciji kojoj, to je pozicija u suštini u kojoj koristimo ove naše cilindrične koordinate. X koordinata od R' će biti jednaka a puta kosinus od teta. Zašto a puta kosinus teta? Zato što je naš poluprečnik, odnosno R, jednak a. I naša y koordinata bit će zapravo a sinus od teta. I još nam ostane po z koordinati, ako je nešto u x, y ravni, ove naše, svi naši dijelovi jesu u x, y ravni, to znači da će treća koordinata, odnosno z koordinata biti jednaka 0. Kako mi sad to koristimo za računanje jediničnog vektora? Jedinični vektor R0 se računa po formuli R minus R' kroz intenzitet od R minus R'. Idemo redom. R minus R', znači 0 minus a kosinus teta, bit će samo minus a kosinus teta, zapeta. Y koordinata, znači ovo je x, ovo je x, ovo je, znači ovo je sve x za ovu koordinatu, ovo je y koordinata, ovo je y ovdje koordinata i z koordinata je ovdje, z koordinata je ovdje. Ono što radimo je da sabiramo, odnosno da uzmemo samo koordinate koje su iste, znači x sa x, y sa y i z sa z sabiramo. Ok. Nastavimo dalje, znači od r y koordinata je 0, y koordinata od r' je a sinus teta, tako da će biti minus a sinus teta. I na kraju imamo još z minus 0, bit će samo z. Nakon čega nam je potrebno da odredimo intenzitet od ovog gore istog vektora. Intenzitet od ovog vektora je u suštini korijen iz koordinate x na kvadrat plus koordinata y na kvadrat plus koordinata z na kvadrat. Naš x u ovom slučaju je minus a kosinus teta. Minus a kosinus teta na kvadrat bit će a na kvadrat kosinus na kvadrat od teta. Plus y koordinata je minus a sinus teta, tako da će to biti a na kvadrat sinus na kvadrat od teta. I nakon toga nam još ostane z koordinata koja je z. Tako da imamo z na kvadrat. Sljedeća stvar koju radimo jeste da ovo dole možemo pronaći zajednički i ovo sve malo srediti. Zajednički za ovo je a na kvadrat, izvučemo a na kvadrat ispred, ostaće kosinus na kvadrat teta plus sinus na kvadrat teta, a svi znate da je to jednako 1, tako da će ovo sve zapravo ostati samo a na kvadrat. Možemo ovo da prepišemo, minus a kosinus od teta, minus a sinus od teta, z kroz korijen iz a na kvadrat plus z na kvadrat. To će biti naš jedinični vektor, ali kako sad jedinični, šta je ovdje jedinični? Pa ovaj vektor možemo predstaviti na sljedeći način. Znači ovo gore možemo da predstavimo kao R0 jednako je. Ajde da ovo samo izvući ovaj 1 kroz a na kvadrat plus z na kvadrat izvućemo ispred, ostavit ćemo samo znači ovako 1 a na kvadrat plus z na kvadrat puta. Sad, minus a kosinus teta će u suštini biti minus a kosinus od teta puta i x. Onda imamo minus a sinus teta i y. I treća koordinata bit će plus z puta i z. Tu će sve biti naš jedinični vektor. Ovo je naš jedinični vektor. I mi ćemo ga koristiti kao takvog, odnosno integrali ćemo od neke do neke koordinate i na kraju dobiti naše kompletno e. Ovo što ću ja sad raditi je da obrišem sve ovo, pa da nastavimo dalje.
Kad imamo sve podatke, ostane još samo da integralimo i da napišem kompletnu ovu formulu, odnosno imamo sad sljedeće vektor kompletan, bit će integral od dE, ono što je samo bitno da skontat ćemo granice, a to ćemo raditi nakon što napišem sve ovo. 1 kroz 4 pi epsilon 0 puta, šta sad imamo? Imamo dq je q prim a d teta, znači q prim a d teta, kroz poluprečnik r na kvadrat, bit će znači a na kvadrat plus c na kvadrat, puta nam još ostane r0 kompletan, koji je zapravo minus a kosinus od teta, minus a sinus od teta, falim samo jedinični vektori, znači x minus a sinus teta i y plus c i z. Kroz korijen, odnosno a na kvadrat plus c na kvadrat, korijen iz toga. I ovdje mi fali, još nisam napisao integral. Odakle dokle integralne? Pa integralne po uglu teta. Ali najlakši mogući način da shvatimo koji su granice integracije je da uzmemo i napišemo to sve zapravo x, y ravni. Znači ako će ovo biti x, ovo y i ona naša nit, odnosno vlakno, nalazi se ovdje. I sad ono što je jednostavno da shvatite ovako kad zapišete to x, y ravni jest da ako ugao x ide odavde, kao ovamo, ovo ovdje će biti šta? Ovo će biti pi, ovo će biti ovdje 2pi, tako da su granice naše integracije zapravo od pi do 2pi. Drugi način je da idemo u suprotnom smjeru i onda će to biti, ovdje će biti 0, a idemo u ovom smjeru, tako da će ovdje naše biti minus pi, i to je drugi način integralni, odnosno od minus pi do 0 ili od pi do 2pi. Ja ću u slučaju koristiti od pi do 2pi, a vi možete da radite i kao što i u suprotnom smjeru. Kako to tačno radimo? Prvo, jedina bitna stvar ovdje je da skontate šta su sve konstante. Ovdje imamo baš dosta konstanti. Imamo ovako. Imamo 1 kroz 4 pi epsilon 0, to je jedna stvar. Q prim a je druga. Treća a na kvadrat plus c na kvadrat. Četvrta je ovo. I ostane zapravo, možemo čak da izvučemo i ovo a odavde. Samo što će ovdje onda biti 1 kroz a. I onda ćemo integraliti sve to. Znači, bit će q prim a na kvadrat, pošto smo izvukli tamo odande isto a, kroz 4 pi epsilon 0 puta, imamo dole, sad ovo a na kvadrat plus c na kvadrat možda zapiše kao korijen iz a na kvadrat plus c na kvadrat, odnosno a na kvadrat plus c na kvadrat na 2 kroz 2. Na 2 kroz 2 i onda vamo imamo još puta a na kvadrat plus c na kvadrat kroz na jednu polovinu, odnosno korijen iz toga, tako da imamo 2 kroz 2 plus 1 kroz 2 bit će 3 polovine, tako da zapravo dole imamo a na kvadrat plus c na kvadrat na 3 polovine. I gore iznad, ovdje mogu ostaviti čak 1, a integralimo sad od pi do 2pi svega ovoga, a sve ovdje što nam je ostalo, ostalo je minus kosinus od ugla teta puta x minus sinus od ugla teta i y i ostalo nam još plus z od iz. Ono što treba tu raditi je samo da uraditi 3 jednostavna integrala, to je ovaj, po kosinusu, po sinusu i po cetu. Po cetu će u suštini biti samo, ono što sam zaboravio da napišem ovdje jest ispred d teta, po d teta integralimo, znači kosinus, sinus i cet. Cet će biti zapravo konstanta za ovaj naš integral i na kraju ćete dobiti neki vrlo lijep krajnji rezultat. Nadam se da sam bio od koristi, vidimo u sljedećem klipu.